So while waiting for your other friend, I already upload the attendance on Google Classroom. Okay, you can fill in the attendance. Okay, so can we start? Yes. Right, so today we will continue on 2.2, the numerical descriptive measure. Okay, so before this, you all dah belajar on how to organize and graphing your qualitative and quantitative data. So today kita nak sambung on how to calculate your descriptive measure. Okay. Alright, so before that, I nak tanya, so for box and whisker plot, so to calculate the value for Q1, Q2 and Q3, so you all guna this formula ke tak sama? Okay.
So maksudnya to calculate the Q1, so this is the formula. 1/4 times with n plus 1 TH. Okay, so to get the value 23 ni, you are gonna just run off to the, contohnya kalau macam ni dapat 5.25, so you akan ambil 5th position. Ke you all guna formula yang ada lower upper tu? Macam mana? Faham tak? Faham tak soalan saya? So for nak draw the box and whisker plot to find the value of Q1, Q2 and Q3. Okay, so this is the formula to only get the position. Okay, so position yang mana. So to get the value Q1 tu berapa, so you guna macam mana formula untuk nak dapatkan the value tu. Sama ada if the value is 5.25, maksudnya position yang ke 5.25, so you just pick the position 5th position and then tengok the value. So 23, so the answer Q1 is 23, macam tu. Ke you all ada guna formula lain untuk nak dapatkan nilai Q1 tu? Bukan dapat 23.5 ke? So you all guna formula lah. Yang tengok balik. Yang dapatkan dia punya formula dia. Okay, so to get the value Q1, you boleh guna yang formula yang you all dapat 23.3, or you can simply dapatkan just round off. Okay, so jawapan dia tak sama. Okay, tapi bila you draw the box and whisker plot, you follow the value lah. Okay, so kalau saya nak dapatkan the value, I just round off je lah. Okay, for example, you dapat 5.25. Okay, so you just ambil 5th position. So the answer is 23. Okay, for example, kalau Q2, okay, untuk half ni, you dapat contohnya 10.5 ni. So you akan ambil yang tu lah, yang macam you guna formula tu lah. Okay, you ambil nombor 10 dan 11 and then you divide by 2. Alright, and then kalau for Q3, okay, you guna the same formula. Contohnya you dapat 15.7 ni. So I just round off to 16. Okay, so just pick the value je lah. 16 is 44. Okay, so mana yang mudah untuk you lah, I tak kisah. Okay, kalau you nak guna formula yang macam kawan you tunjuk, it's okay. Okay, tapi kalau saya guna yang tu je lah. I just round off. Okay, so itu for box and whisker. Okay, so sebab nanti saya dah upload my slide, so takut nanti you all tanya kenapa dapat 23 je. Kalau ikutkan dapat 23.5. Okay, so boleh either one, sama ada you nak guna the formula tu ataupun you nak guna terus sahaja ambil. Okay, kalau dia less than 0.5, so you just round off to 5. Kalau dia more than 0.5, you round off to 6. Contohnya macam tu. Okay, so itu untuk box and whisker plot. Okay, so ada any questions before kita masuk on numerical descriptive measure? Boleh. Okay, so kalau tak ada issue, so kita tengok on numerical descriptive measure. So for numerical descriptive measure, there are 4 types of measure yang kita nak kira. Okay, so the first one is measure of central tendency. Okay, and then the second one, measure of dispersion or variation.
The third one measure of skewness, and the last one is measure of position. Yang mana kita guna measure of position ni to draw box and whisker plot lah. Okay. So ini adalah measure yang kita akan tengok. Okay, so the first one kita nak tengok today is on measure of central tendency. So for measure of central tendency, we have three calculation, which is mean, median and mode. Okay, and then for measure of dispersion or variation, kita ada three juga. Okay, range, standard deviation and variance, and also coefficient of variation. Kita nak tengok the consistency, okay, of the data. And then the third one, measure of skewness, we will use Pearson coefficient of skewness. Kita nak tengok kalau before this, based on quantitative data, contohnya box and whisker plot or stem and leaf plot, kita boleh tengok the skewness from the graph. Okay, dah boleh nampak dia condong belah mana. Okay, the skewness tu dia belah mana. So contohnya kalau macam box and whisker plot ni, kita akan tengok dia punya ni lah, dekat dalam box tu lebih panjang belah mana. Contohnya kalau macam yang belah kanan ni lebih panjang daripada belah kiri, so kita tahu dia adalah right skew ataupun skew to the right. Okay, kalau the value right and left tu equal, sama, okay, so kita kata there is no skew. Okay, or kalau you punya rectangular tu dia lebih panjang belah kiri, so kita kata dia left skew or skew to the left. So ini kalau you draw the box and whisker secara horizontal. Okay, we can draw the box and whisker plot using vertical. Okay, so kalau vertical, this is your minimum value, this one is your maximum value. So bila kita lukis tu, bila you punya yang atas ni lebih panjang daripada yang bawah, so kita akan kata there is right skew ataupun skew to the right. Okay, so kalau nilai dia sama sahaja atas and bawah, so kita kata there is no skew. And if you punya rectangular tu lebih panjang belah bawah, so kita kata there is left skew. Okay, so ini kita boleh tengok the skewness from the diagram. Or kalau kita guna histogram, kita boleh nampak macam ni lah. Okay, yang ini no skew, kalau yang macam ni left skew, yang ini right skew. Or kalau kita guna stem and leaf plot, kita boleh tengok secara macam ni lah data dia tu. Okay, but now kita boleh calculate our skewness. Okay, so nak calculate the skewness, kita guna Pearson coefficient of skewness. So kita akan tengok the skewness based on the value yang kita dapat. Okay, so nanti kalau nilai dia 0, maksudnya no skew. Kalau positif, right skew. Negatif, left skew. So nanti kita akan tengok lah bila kita dah masuk on measure of skewness. And the last one, measure of position. So kita ada 3. Okay, the first quartile Q1, second quartile or our median, and the third quartile Q3. Alright, so this is basically apa yang kita akan belajar lah on numerical descriptive measure. So today kita nak tengok on measure of central tendency. Okay, so kalau soalan tu tanya calculate the central tendency, so automatic you tahu kita ada 3 types yang you kena kira. Okay, the first one you kena kira your mean, and then you kena kira your median and your mode or modal. Okay, so itu adalah central tendency. So kalau dia tak mention kira mean je ke, kira median ke, dia cakap calculate the central tendency, maksudnya you kena kira 3-3. Okay, so for the first one, okay, how to calculate the mean. Okay, so or average. Okay, so kita ada for population or sample. So kalau population, so this is the formula. Okay, the difference is the symbol. For population, mean for population we will use mu. Okay, and then mean for sample we will use X bar. Okay, so apa beza dia antara population dengan sample? Okay, so population tu adalah total dekat satu kawasan tu lah. Okay, contohnya kalau macam apa namanya tu, kalau kita tengok on UiTM Shah Alam. Okay, so UiTM Shah Alam tu, semua student dalam tu, kita kata dia sebagai population lah. All students in UiTM Shah Alam. Okay, so yang sampel ni apa? Contohnya kita just ambil sampel tu daripada FSKM sahaja. Students daripada FSKM. So itu adalah kita punya sampel. Maksudnya subset of our population.
Okay, so nak kira dia macam mana ikut. Kita akan tambah all the data and then divide by berapa kita punya sample size. Okay, so kalau macam contohnya population ni ada 15,000, so you akan ada data semua 15,000 and then bahagi dengan 15,000. So you akan dapat the average. Okay, and then you kena tahu simbol dia macam mana and then you kena tahu the formula. And the last one, you must know how to interpret the value. Okay, so to interpret the mean or average, the keyword is on average. Okay, you dah kira, you dapat nilai dia berapa, contohnya you dapat 25, so you kata on average the age of the student is 25 years old, macam tu. Okay, so itu adalah the first one, how to calculate the mean and interpret the mean. And then the second one is median. Okay, our middle term. Okay, so the symbol we denote as X tilde, yang macam berombak atas tu. Okay, so itu adalah symbol for median. So how to find the median? Okay, so the first step, we must arrange the data from the smallest to largest. Okay, kita kena susun dulu. Contohnya kita ada data kita tu, contohnya kita ada 5, 2, 3, 4, 7 contohnya. So kita kena susun dulu daripada kecil ke besar. And then find the position of the middle term, our median. Okay, tengah-tengah tu berapa? So kita guna formula yang sama lah. Okay, half kali dengan n plus 1 TH. And then kita dapatkan dia punya nilai median dia. Okay, so itu adalah macam mana cara nak dapat you punya median. So median ni dia punya nilai nak dapat tu sama dengan kita kira Q2 lah. Okay, Q2 or median, benda yang sama. Alright, so how to interpret the median? So to interpret the median, since kita tahu dia adalah middle term. So middle term maksudnya dia duduk tengah-tengah. So bila kita nak interpret, kita akan kata 50% of apa kita punya variable is less than nilai median yang kita dapat tu. Okay, and another 50% of apa variables kita is more than nilai yang kita dapat tu. Alright, so you boleh guna word less than or below than or smaller than, tak kisah. Asalkan ada 50% more, 50% less. Alright, so that is for median. And the last one for mode or modal, which is with the number that occur frequently. So the symbol is X hat. Macam apa nama itu? Ada topi atas tu. Okay, so what is mode? Mode is the value that occur frequently in a data set, can have more than one mode or not, no mode. Contohnya, we have the data macam ni and then kita ada 3 lagi satu. So bila kita tengok dalam satu data set ni, kita tengok 3 ni berlaku 2 kali. Maksudnya dia occur frequently. So kalau contohnya ada 4, so 4 ni ada 2 kali. So paling tinggi lah. Okay, so kalau contohnya ada 3 lagi, so 3 ni ada 3 kali, so 3 lah kita punya mode. Okay, kekerapan yang paling occur frequently. Okay, so itu adalah untuk mode. So how to interpret mode? So kita akan guna perkataan majority or most of the apa dia. Okay, so itu adalah macam mana you nak tengok the symbol, formula and also nak interpret. So far ada masalah? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, so kalau tak ada masalah, okay, so kalau tak ada masalah, kita tengok on the example. Okay, so the example, the first example for mean. Okay, so kat sini dia kata a company has 5 department. So the number of workers in 5 department are 24, 13, 19, 26 and 11 respectively. What is the mean for the number of workers in the department and interpret the value? So dia nak tahu average untuk 5 department tu. So maksudnya dalam satu company tu ada 5 department. So kalau kita tengok secara rafi, itu adalah kita punya population lah, sebab kita hanya nak merujuk untuk satu company tu sahaja. Okay, so sebab tu dekat sini the solution ni dia guna mean for population, average. Okay, so kalau macam mana kita nak bezakan pula population dengan sample. So basically kalau macam sample tu dia akan cakap apa nama itu, selected 5 department. So kita tahu dalam satu company tu ada more than 5 macam tu. Okay, so yang tu je lah nak bezakan. Biasanya you akan nampak lah nanti. Okay, so dekat sini dia kata what is the mean for the number of worker in a department and interpret the value. So dia suruh you find the value of mean and interpret the value of mean. So macam mana kita nak kira mean? So kita akan total, okay, semua kita punya data ni.
and then kita akan bahagi dengan dia punya N tu ada berapa. Okay, so maksudnya kat sini 24 plus 13 plus 19 plus 26 plus 11 and then divide by 5. Okay, so nanti akan dapat the answer is 18.6. Okay, so untuk nak interpret, so macam saya kata interpret the keyword mesti ada on average. Okay, so on average apa dia? The number of workers in 5 department is 18.6 workers. Okay, so untuk nak interpret ni tak apa. Okay, you biar je jawapan you dalam decimal. Okay, you ambil kalau tu you ambil up to 4 decimal places. Okay, 3 or 4. Tapi saya lebih prefer 4 lah. Okay, so itu adalah untuk nak kira mean. So ada problem? Nak kira mean boleh? Boleh. Boleh. So Boleh. kalau tak ada masalah, kita tengok on the second one, okay, on median. Okay, so kat sini dia kata the following data give the hours spent studying per week by selecting 9 students in class A. Okay, so dekat sini dia select 9 sahaja daripada satu kelas tu. So determine the median and comment on its value. Okay, so dia dah data on 9 students. So kita tahu step untuk nak dapatkan median, first kita kena arrange the data. Okay, from smallest to largest. So you kena susun lah data ni daripada kecil ke besar. And then step yang kedua, you kena find your median or you punya Q2. So nak find macam mana, you guna formula yang ni lah. Okay, and then you dah dapatkan value dia, yang value yang kelima. So you tengoklah yang kat data. 1, 2, 3, 4, 5. So inilah. Okay, 5th position. So this is the value. So value median dia adalah 16 hours. Macam tu. Okay, so you dah dapat dia punya nilai. Lepas tu you nak interpret. So macam mana kita nak interpret? So kita tahu the keyword must be 50% less, 50% more. Okay, so 50% of the students spends less than 16 hours studying per week and 50% of the students spend more than 16 hours studying per week. Okay, so keyword dia mesti ada 50% less and then another 50% more. Okay, so kalau you all yang mana? Yang lebih 16 jam ke yang kurang daripada 16 jam yang study? Lebih Yang kurang. Kurang, jujur. Okay, so make sure you ingat lah kalau median macam mana nak kira dia and then macam mana nak interpret dia. So mesti half-half. Okay, half more, half less macam tu. Right? Kalau contoh dia ada 10 student kan, then yang tengah-tengah tu dia ada 16 dengan 17. Kita kena tambah 2 tu bahagi 2 kan? Iya. Ambil median dia. Betul. Sama macam you kira Q2 tu. Sama je dia punya bendanya. Okay, so itu adalah untuk median. And then the last one, kita ada mode or modal. So kat sini dia kata the marks of selected 9 student in mathematics test with a maximum possible marks of 50 are giving below. So determine the mode and comment on the value. So kita ada data untuk 9 orang. And then dia suruh cari mode. So untuk mode ni dia tak ada jalan kerja ke apa. You just tengok from the data. You tengok mana data tu yang ada 2 kali atau lebih daripada 2 kali. Ikutlah. Okay, kalau 35 tu ada 2 kali, tiba-tiba 36 ada 4 kali. So 36 tu lah kita punya mode. Macam tu. Okay. So dalam case yang ini, since kita tengok dekat sini, 35 yang berlaku 2 kali, yang lain semua sekali je. So 35 ni lah kita punya mode. So macam mana nak buat? Kita just kata mode kita is 35 and then kita interpret. So you kata majority of the students got 35 over 50 marks. Macam tu sahaja. Okay, ataupun you kata most of the students got 35 over 50 marks. Macam tu sahaja. Okay, so itu adalah untuk mode. Contoh yang pertama. Contohnya ada example kita tambah lagi satu. Contohnya kita tambah 32. Okay, so bila kita tambah 32, so sekarang kita tengok 35 ada 2, 32 pun ada 2. Okay, so maksudnya kita punya mode sekarang ni dia akan ada 2 lah, 32 and 35. Okay, so mode kita you kena tulis dua-dua lah, 32 and 35 and then bila kita nak interpret, kita kata majority of the students got 32 over 50 and 35 over 50, macam tu. Or the last example, contohnya bila you tengok ni, semua nombor tu sekali je berlaku. So maksudnya dekat situ no mode. So bila kita kata mode tu tak ada lah. Okay, so bila kita nak interpret kita just kata there is no mode. Macam tu sahaja. Alright. So far okay? Boleh faham? Alright. So kita tengok on the relationship among the mean, median and mode.
Okay, so untuk relationship antara mean, median and mode, maksudnya nilai yang you dah kira tadi tu, yang guna formula tu, apa dia punya relationship dia. So maksudnya kalau kita dapat nilai mean sama dengan nilai median, sama dengan nilai mode, kita akan dapat symmetrical or normal. So contohnya you dapat mean tu, contohnya you kira mean. Okay, you dapat nilai dia 5. You kira median, you dapat nilai dia pun 5. You kira mode, so you dapat nilai dia pun 5. So bila kita dapat nilai yang sama, okay, so kita tahu yang kekerapan paling tinggi adalah mode, so dia akan jadi paling tinggi kat sini lah. So maksudnya bila kekerapan, bila semua tu sama, so you akan nampak simetri ataupun no skew ataupun normal. Okay, data tu. So itu bila you dapat nilai mean, median and mode tu nilai dia sama. Okay. And then kalau you dapat nilai mean lebih besar daripada nilai median, lebih besar daripada nilai mode. Maksudnya contohnya you kira mean, okay, you dapat nilai mean contohnya you dapat 7. Okay, and then you punya median contohnya you dapat 5. And then mode contohnya you dapat nilai dia adalah 2 contohnya. Okay, so bila you dapat nilai mean lebih besar daripada nilai median and then lebih besar daripada nilai mode, okay, so contohnya yang macam ni. So bila you lukis tu, so ni mode you ni adalah 2, yang ni median you adalah 5, yang ni you punya mean adalah 7. So mode ni adalah kekerapan yang paling tinggi, so kat sinilah yang paling tinggi. So bila kita lukis tu kita akan dapat macam ni. Okay, so you akan nampak dia condong belah kanan. Okay, so kita akan nampak the data tu dia skew to the right. Okay, so bila you punya nilai mean tu lebih besar daripada you punya median, lebih besar daripada you punya mode, so you akan dapat positively skew or skew to the right. Okay, and the last one, kalau you dapat nilai mean tu lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada mode, you akan dapat negatively skewed. Contohnya macam ni. Okay, contohnya nilai mean you adalah 2, median you adalah 5, mode you adalah 7. So inilah yang paling tinggi. So bila kita lukis tu kita akan dapat macam ni lah. Dia condong belah kiri. Okay, so ini adalah the relationship among the mean, median and mode. Contohnya bila dia suruh you kira nilai mean, median and mode, and then dia kata what is the relationship antara tiga tu. So you boleh tengok relationship dia based on nilai yang you dapat lah. Okay, so itu adalah untuk central tendency. So untuk exercise 1 ni, so saya nak you kira central tendency and interpret each value tu lah untuk each central tendency. Okay, so you try exercise yang ini. Okay, you kira the central tendency. So once the question ask about central tendency, you kena bagi tiga-tiga, mean, median, mode. Okay, kalau dia kata find the mean, baru you cari mean sahaja. Okay, kalau dia kata central tendency, you kena ada tiga-tiga. Kalau dia tanya central tendency, you hanya bagi mean sahaja, so you akan hilang markah untuk median and mode. Okay, so you try soalan ni. Macam nak tanya kalau yang macam interpret the value maksudnya kena negatively skew ke, itulah kan. Kalau dia kata interpret the value tu, maksudnya ni kan ni lah, interpret value yang you dapat ni ha. Kalau mean tu you dapat berapa, so nak interpret mean, on average apa dia. Okay, median, yang itu. Okay, nilai yang you dapat tu you interpret. So follow dia punya ni lah, follow dia punya general interpretation tu macam mana, just masukkan value je. Okay, so you try ni. Okay, terima kasih madam. Alright.
Boleh, boleh tak? Boleh.
Yap, betul. Okay. So dapat sama tak macam Kamarul Adha? Sama. Sama. Okay. Sama. So dekat sini dia bagi they represent the number of car repair per week in a workshop in Petaling Jaya over a period of selected 12 week. So bila you nampak dia select hanya 12 minggu sahaja. So bila kita nak kira our mean, so kita akan guna formula for sample lah. Okay. So mean kita punya X bar kita. So kita akan total semua ni. Okay. So kalau you have a data more than 10, it's okay. You boleh buat, you just pick the first 3 and then you buat dot plus 93. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, and then over dengan 12. Okay, so yang ini you kena kira. So you dapat berapa total summation of X dia? 83.917. Kan, summation of X atasnya. 1007. 1000. Okay. So untuk nilai yang ini actually sebenarnya you boleh dapatkan nilai mean dengan nilai summation of X ni guna calculator. Tahu tak macam mana? Tahu tak? Tak tahu. Pernah guna dulu tapi tak ingat. So you boleh tekan calculator. Macam mana nak tekan? Saya tak tahulah kalau macam yang calculator apa nama itu putih tu macam mana. Tapi kalau yang calculator hitam ni, apa yang you buat, you tekan je mode ni. Mode ni you tekan 2 kali. Okay, so nak sampai nanti dia ada keluar macam SD, regression dengan base tu. So you pilih SD ni, yang standard ni. Okay, you tekan 1. So nanti you masukkan data dia. So maksudnya you masukkan data yang ni lah. So you masuk 81 and then you tekan M+. So nanti dia akan keluar N is equal to 1. Lepas tu you masukkan 61 M+. So you akan dapat N is equal to 2. Sampailah you masukkan 93 M+. So nanti dia akan N is equal to 12. Okay, so once you dah dapat semua data ni, so nak dapatkan summation of X atas ni, you just tekan shift, you tekan 1. Okay, so nanti dia akan keluar summation of X square, summation of X dengan N ni. So you pilih lah yang nombor 2 ni. Okay, and then untuk nak dapatkan nilai mean tu pula, nanti you tekan je shift, apa nama itu, you tekan shift 2. Okay, ni you tekan shift and then you tekan nombor 1, and then kalau you tekan shift, you tekan nombor 2, so nanti dia akan keluar X bar yang macam ni dengan SX. So yang inilah you punya mean ni. Okay, 1, 2, 3. Saya pilih yang ini. So nanti you akan dapat terus nilai dia adalah 83.9167. Okay, so this is the value for mean. So macam mana nak interpret dia? So kena ada keyword on average. Okay, so on average the number of cars repair per week is 83.9167 cars, macam tu. Okay, so ini you punya interpretation. So ini adalah the first one yang you kira, and then the second one untuk you punya median. So macam biasa median ni you kena susun dulu daripada kecil ke besar. Okay, so you susun daripada kecil ke besar, so you akan dapat 56. Lepas tu you dapat 61, 69, 71, 77, 81, 83, 93, 111, 122. Okay. So lepas you dah susun and then you kira dia punya median dia. Macam mana nak kira median tu? So formula dia dah 1/2 N plus 1 TH. So just substitute sahaja. N kita ada 12, so 12 tambah 1 TH. So you akan dapat nanti position dia adalah position yang ke 6.5. Okay, so kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan tambah yang ni lah 6 dengan 7. Okay, so you punya median ataupun Q2 you adalah 78 tambah 81 bahagi dengan 2. So you akan dapat 79.5. Okay, and then macam mana nak interpret the median? So kita kata 50% of the number of cars repair per week
per week is less than 79.5 cars and 50% of the number of car repair per week is more than 79.5 cars. Okay, so macam itulah. And the last one adalah for mode. So kalau kita tengok dekat sini, semua berlaku sekali sahaja. So kita kata mode is 0. Okay, so kita kata there is no mode. Macam tu je lah. Right. So boleh untuk central tendency. Boleh. Boleh. So kalau tak ada masalah untuk central tendency, so kita nak masuk sikit on dispersion of variation, okay, before we end our class. So untuk measure of dispersion of variation, so apa yang kita nak measure ni sebenarnya, kita nak measure macam mana kita punya data kita tu, okay, macam mana dia punya variation of the data tu. Okay, so to measure the dispersion of variation of the data, macam saya kata kita ada 3. Okay, either kita nak tengok from range, okay, standard deviation or variance. Okay, and the last one adalah coefficient of variation. Okay, variation CV. Okay, so untuk the first method range, okay, so untuk range ni dia mudah je. Okay, kita nak tengok yang mana, kita just nak tengok yang besar dengan yang kecil. Okay, kita nak tengok data tu yang besar dengan yang kecil. Okay, tapi apa disadvantage bila kita using range ni adalah dia being influenced by the outliers. Contohnya kita ada nilai jarak tu. Contohnya kalau average markah tu adalah dalam 80 contohnya. Tapi tiba-tiba ada seorang tu markah dia 5 sahaja. So kita akan tolak daripada the maximum and the minimum. So bila kita tolak dengan 5 tu, so kita akan dapat the range kita tu value dia besarlah gap dia tu. Sebab tu dekat sini dia punya disadvantage ni adalah dia being influenced by the outlier. Okay, and then another disadvantage dia adalah based on 2 values only. Maksudnya contohnya kita punya data tu kita ada 5, 7, 8, 9, 12. Okay, so kita nak tengok macam mana data kita ni dia vary dengan kita punya mean ataupun average kita untuk setiap satu data ni. Tapi bila kita kira based on range, kita hanya tengok nilai kecil tolak dengan nilai besar. So kita hanya tengok 2 value ni sahaja. Kita ignore value data yang lain. Okay, so ini adalah dia punya disadvantage dia. And the last disadvantage kat sini dia adalah dia kata fail to give any idea about the pattern of the distribution. So kita tak boleh nak tengok lah dia punya distribution tu macam mana. Okay, sebab kita just tengok largest dengan smallest value. Alright, for example, kita ada dekat sini dia kata the following data give the hours spent studying per week by all 9 students. Okay, kita ada, ini adalah data dia, and then dia kata find the range for the above data. Okay, so the range for the above data, so kita tahu lah kita cari the smallest, okay, minus, the largest minus the smallest. So kat sini the largest is 25. So just tolak je lah, 25 tolak 7. So contohnya kat sini 7 ada 2, so tak kisahlah, kita just assume 7 tu sebagai smallest number. Okay, and then for range, dia tak ada interpretation, kita just tolak sahaja. Okay, kita tak ada kata 18 unit, dia tak ada, dia memang 18 sahaja. Okay, so itu adalah untuk the first one, okay, range. And then the second one kita nak tengok on standard deviation and variance. Okay, so apa gunanya standard deviation and variance ni? Dia useful to measure the variability. Kita nak tengok variability of the data tu. Okay, so kat sini dia kata standard deviation values tell how closely the value of the dataset clustered around the mean. Okay, so maksudnya bila kita ada satu dataset tu, contohnya macam yang saya tunjuk tadi tu, yang ni kita ada satu dataset. Okay, so kita nak tengok berapa dataset tu clustered around the mean. Contohnya kita punya dataset kita, contohnya kita ada 8.5, kita ada 10, kita ada 8, kita ada 9, kita ada 9.5. So bila kita dapatkan dia punya average, dia punya mean dia, okay, kita tambah semua, kita bahagi dengan 5. So contohnya kita dapat dia punya average dia adalah 9 contohnya. Okay, kita dapat mean dia adalah 9. So kita nak tengok, okay, so ini adalah kita punya average. Okay, so average kita adalah 9. So contohnya sini 9. Okay, kita punya average. So kita nak tengok setiap data ni,
berapa dia punya beza dia dengan mean. Contohnya untuk the first one ni 8.5. So ni kita punya average ni 9. So 8.5 contohnya dekat sini. Okay, and then yang the second data tu 10. Okay, and then yang tu 8 sahaja. Okay, and then 9, and then 9.5. So kita nampak every data tu dia punya apa nama itu? Dia punya data set clustered around the mean. So maksudnya kita tengok, kalau kita tengok data set kita ni, dia tak jauh pun daripada kita punya mean. Okay, so mungkin ada satu data set tu, mungkin ada data set yang macam jauh. Kita boleh nampak berapa dia punya apa nama itu? Variability from the mean tu. Okay, kita boleh tengok data tu sama ada dia nampak cantik sahaja, dia clustered around the mean ke ataupun dia memang berterabur data tu. Okay, so kita boleh tengok bila kita kira standard deviation. So bila kita kira nilai standard deviation tu, kalau kita dapat lower value, maksudnya nilai value yang kita dapat for the standard deviation tu kita dapat smallest. Okay, makin kecil, makin menghampiri kosong, maksudnya lagi bagus. Maksudnya kita kata data kita tu memang dia tak lari jauh lah, dia clustered around the mean. Tapi kalau misal kata kita dapat larger value of the standard deviation, so kita boleh katalah dia punya data tu dia spread relatively larger around the mean. So maksudnya dia berterabur lah, data tu jauh daripada kita punya mean. Okay, so itu adalah macam mana kita nak tengok kita punya data tu. So maksudnya kalau kita punya standard deviation tu kita dapat lebih lebih kecil, maksudnya lebih bagus lah. Kita tahu dia data tu clustered around the mean tu, dia clustered closely to the mean. Okay, and then itu adalah kita punya standard deviation. So untuk standard deviation dengan variance. So variance ni apa? Variance ni adalah the value obtained from the square of the standard deviation. Okay, so untuk standard deviation and variance ni, kita macam kita belajar dekat topik 1 tu, kita ada parameter and statistic. So kita tahu parameter adalah measurement for population. So any value yang kita kira from population, kita panggil dia sebagai parameter. Okay, so bila standard deviation, kita kira standard deviation for the population, so the symbol will be sigma. So bila you nampak sigma, you tahu itu adalah standard deviation for the population. Tapi kalau you kira standard deviation for the sample, which is statistic, okay, so dia punya symbol will be S. Okay, so make sure you dapat beza. Kalau dia adalah parameter, yang kita kira nilai tu adalah parameter, so symbol dia adalah sigma. And then kalau kita kira for sample, so symbol dia adalah S. Berbeza dari segi formula dia berbeza. So make sure you dapat, pastikanlah soalan tu sama ada soalan sampel ataupun soalan parameter. Okay, so macam mana nak bezakan di sampel ke parameter, kita tengok. Contohnya kalau dia kata population ni ada 20 orang, so memang dia ambil nilai standard deviation untuk 20 orang, so kita akan guna yang ni lah sigma. Tapi kalau dia hanya ambil sebahagian saja, dia ambil yang 5 ni sahaja, so nanti kita kira tu kita akan kira yang sampel lah. Okay, so yang itu saja, ni formula dia. And then for variance, so variance ni adalah square of the standard deviation. So you just squarekan je lah nilai yang you dapat tu. Okay, so ini adalah dia punya formula. Okay, so sama juga kalau dia dah bagi dekat you variance, nak dapatkan standard deviation, you just square root je you punya variance. So you dapat standard deviation macam tu. Okay, so ini adalah example untuk standard deviation and variance. Okay, so contohnya kat sini dia kata the following number of the wealthiest people in the world give the total wealth of selected 5 persons. Kita ada 5 orang. So dia suruh calculate the standard deviation and variance. Okay, so apa yang you kena buat? So you just masukkan sahaja dekat dalam formula. So since tadi pun saya dah ajar macam mana nak guna calculator. So you just substitute je lah nilai yang ini. Summation of x square dengan summation of x. Okay, so you bila you tekan calculator, you akan dapat nilai yang ini. And then untuk nak dapatkan nilai standard deviation yang ini, you boleh tekan calculator juga. Okay, so macam mana you nak tekan calculator? Okay, so kalau yang tadi ni, you tekan shift 2. You nak kira mean, you ambil yang ini. So untuk nak dapatkan you punya nilai standard deviation, so you tekan shift 2, tapi you tekan yang ketiga ni. Okay, so ini adalah standard deviation for sample. Alright. So kalau yang dua ni, so untuk yang dua ni dia adalah standard deviation for population. So you jangan salah tekan lah. Okay, so ini adalah sample, ini adalah population. So sekarang kita nak yang ni lah, kita nak yang sample ni. Okay, so nanti you tekan, you akan dapatlah nilai yang ini. Okay, so bila kita nak dapatkan nilai variance you tak boleh nak dapat daripada calculator. You kena, maksudnya dia tak ada function lah untuk nak dapatkan variance tu. So you kena kira manually je lah.
you just squarekan nilai standard deviation. So you akan dapat nilai yang ini. Okay. So before kita nak discuss on the project sikit, so saya nak you try yang ni. Okay, you find the standard deviation and variance. So ini daripada example yang sama, cuma you kira standard deviation and variance. Okay, so you try. Hi, this is Asing. One also, but I question mentions sample. And for mean, since this question mentions sample, so we choose 4. 4 then equal. So this one will be the standard deviation 4. 4 then equal. So this one will be the standard deviation, and then for mean 4 2 then equal. So this one will be the mean. Now let's just try for group data. Standard deviation. So yang jawapan Muhammad Iqbal tu betul. Yang Kamarul Adham kenapa dapat lain je jawapan you tu? Cuba kira balik. So nanti akan dapat the standard deviation is 2191 and variance ni. You jangan buat population, you ambil yang sampel. Okay, you ambil yang sampel. So you just substitute je dalam formula. So untuk standard deviation, so masukkan je 1 over n minus 1 summation of x square summation of x square over n. Okay. And then you akan dapat, so n is equal to 12 minus 1 summation of x square is so 1 square over 12. And then you tekan shift 2, you tekan 3. So you will get the answer 20.2191. Okay. So this is your standard deviation. Okay, so make sure
Yang ini you kira correctly lah, summation of x square dengan summation of x. So you boleh dapatkan the value from the calculator. Okay, so nak dapatkan nilai standard deviation ni, you tak perlu nak square rootkan nilai satu-satu ni. You terus dapatkan daripada calculator sahaja. Okay, so itu adalah untuk yang ini. Okay, so untuk you punya variance, so you just squarekan sahaja. Okay, so you akan dapat the answer is this one. Okay, so make sure yang ni you guna standard deviation as, yang ni variance as square. Okay, so itu adalah untuk sampel, standard deviation and variance for sample. Alright, so kita dah cover until standard deviation and variance. Okay, so nanti for the next coefficient of variation until measure of skewness ni kita akan tengok on next week lah. Okay, so kita before we end our class, saya nak explain sikit on the project. Okay, so untuk project guideline ni saya dah upload dekat dalam Google Classroom, so nanti you boleh tengok. Okay, so as we know untuk subjek ni kita ada project. Okay, so yang mana kita akan guna SPSS lah, kita akan guna software. So for project, it consists of 10% from your assessment. Okay, so untuk this week apa yang you perlu buat, okay, so first you create group, okay, untuk you punya group project tu. Okay, yang mana I nak kalau ikutkan students dekat dalam kelas ni total 26, betul tak 26? Ke ada yang baru register? So yang saya tengok sampai latest yang semalam tu masih 26 lagi. Ada pertambahan ke? Tahu saya 26 sekarang. 26 ke bukan? Kekal 26 26 bukan? 26. 26. So kalau ikutkan memang 26 je lah yang saya tengok dekat dalam attendance tu. So apa yang saya nak you create 6 group. Okay. Saya nak you buat 6 group. Ni yang you kena buat You buat 6 group. Okay. So akan ada 4 group yang akan ada 4 students. Okay. And then akan ada 2 group yang ada 5 students dalam tu. Okay. So pandai-pandailah korang pecahkan group tu macam mana. Okay, nak undi ke, nak pilih-pilih ke, okay, ikut. Okay, so make sure cukup lah. Okay, ada group. So make sure ada 4 group yang 4 orang and then 2 group yang 5 orang. So nanti saya akan nanti you all buat dekat dalam group WhatsApp lah, senang. Okay, so nanti dah tahulah siapa yang nak masuk group-group tu. Okay, and then bila you dah jumpa you punya group, apa yang you kena buat, saya nak you cari tajuk. Okay, you cari title project. You nak buat project apa? Okay, so tak kisahlah, you boleh buat any survey ke project yang you rasa you nak buat. Okay, so kalau macam in case you dah ada tajuk, so nanti bila you buat dalam list WhatsApp tu, you just buat je lah group ni siapa nama dia and then buat terus tajuk dia apa, supaya nanti tak ada bertindih lah tajuk yang sama. Okay, so saya tunjuk dulu contoh dia. Okay, so ini adalah dia punya guideline, you boleh tengok. Alright, so it consists of 3 to 5 members. And then sources of data ni you boleh dapat from primary or secondary. Okay, tapi untuk kelas you, I nak you create, you develop your own questionnaire. Okay, so kita akan guna primary data lah, bukan secondary data. Okay, you kena create your questionnaire and then you kena distribute you punya questionnaire macam tu. Okay, and then dekat sini yang ni dia bagi tahu je lah cover page kena ada apa semua, and then kena ada introduction macam report yang biasa. Cumanya saya nak tunjuk contoh, biasa ditunjuk lah.
Okay, contoh apa yang you apa yang you boleh buat. Contohnya, okay, you nak buat, you cari tajuk yang simple-simple je, tak perlu yang macam susah-susah. Contohnya you nak you nak study pasal students satisfaction. Okay. On online distance learning in FSKM contohnya. Okay, so you punya population ni you just ambil distribute data tu dekat dalam FSKM je lah. Okay, contoh. So, bila you dah ada tajuk yang ni, so nanti you tahulah bila nak buat question ni tu nanti saya akan explain, nantilah saya akan explain kemudian macam mana nak develop you punya question ni tu. Okay, so nanti you boleh buat any tajuk. Contohnya you nak tahu pasal student satisfaction on cafe ke, you nak tahu best ODL platform ke, you nak tahu yang mana student lebih prefer untuk buat ODL, and then you boleh buat pasal faktor yang menyebabkan students perform ke, tak kisah, any suitable project lah yang you boleh buat. Okay, so you kena cari you punya group member and then you discuss lah on the project, nak buat title apa. Okay, so nanti kalau macam you dah ada, so you just tulis nama dengan tajuk tu dekat dalam group. Okay, so that's all for today. Any questions before we end our class? Boleh? No, madam. Alright. No, madam. Okay, so kalau tak ada masalah apa, so thank you for today. Jangan lupa fill in your attendance. Okay, and then see you next week. Okay, so you boleh untuk yang topik 1 hari tu, okay, so yang you belajar dengan Puan Balkis tu, so saya pun ada upload tutorial. So tutorial saya pun based on past year. So you boleh try buat untuk yang topik 1. Okay, so kalau macam ada problems nanti you boleh tanya. Okay, untuk yang topik tu you tak boleh nak buat sangat dia punya soalan dia sebab ada yang you tak belajar lagi. Okay, so kalau tak ada any problem, so see you next Wednesday. Okay, so pukul 4 sampai 6. So yang pukul 4 sampai 6 tu you all memang nak 4 sampai 6 ke memang tak boleh nak anjak jadual korang? Senyap. Hari Rabu tu madam free pukul berapa? Rabu tu Rabu. dah, kalau macam ikut jadual saya free hari Isnin 8 sampai pukul 2 saya free. Kalau macam hari Selasa saya free kalau hari Selasa saya free 1 sampai petang. And then kalau macam hari Rabu pagi saya free. And then kalau hari Khamis saya full lah, tak boleh nak buat apa. Itu. Kalau you all nak tukar lah, kalau tak nak kita buat je lah 4-6, saya tak kisah. Kalau kita orang bincang dulu dan bagi Alright. Boleh. So kalau macam in case lah you all nak tukar tambah-tambah nak puasa ni kan. Tu lah dah petang-petang. Dan masak lagi. Nak masak dah lah. kesian kat saya. Nak bangun sahur lagi nanti. Yelah tu. Okay. So nanti kalau macam in case you all nak tukar, kalau macam semua orang free, okay, so nanti you inform je lah kat saya. Nanti kalau macam tak nak tukar, kita habis awal je lah untuk hari Rabu tu. Okay. So kalau tak ada apa, thank you for today. Jangan lupa fill in your attendance dekat dalam Google Classroom. Right, thank you. Okay. Thank you. Bye-bye. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Alright, Miss. Miss. Stay safe. Take care, Miss. Alright. Thank